औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्बो तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, कल हम लोगों ने सबक अहली का एक्सरसाइज में से सवाल जवाब रिपीट किए थे। आज इसका मैं एक पैराग्राफ सलीस तशरीह के तौर पर आपको दे रहा हूँ। ये पैराग्राफ हमारी उर्दू की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 16 पे सबसे ऊपर टॉप पर मौजूद है। मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दिया। एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो, यहाँ से लेके इसकी आई थिंक 4 लाइनें बनेगी या 5 होंगी। ये एक वज़ादार वहशी होता है। तो ये बेटा पैरा मैं ले रहा हूँ। बिल्कुल हवाला मतन आप लोग अपने रूटीन के मुताबिक बनाएंगे। सबसे पहले सबक उन्वान होगा। उन्वान में आप कहानी दर्ज करेंगे, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे सर सैयद अहमद ख़ान, और इसके नीचे जो पैराग्राफ आपको पेपर में आएगा उसके जो ख़त कशीदा अल्फाज होंगे उसके आप लोग मानी बनाएंगे। मानी बनाने के बाद जब मानी ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है तशरीह, और डायरेक्टली हम लोग पैराग्राफ की तशरीह शुरू करेंगे। ये हमारी तरतीब है। पैराग्राफ की तशरीह से कबल आप लोगों ने थोड़ा सा लिंक जो है वो मुसन्निफ़ और सबक का बयान करना है। मिसाल मैं यहाँ पहले पैरा पढ़ रहा हूँ। एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात को मुनासिब हो और उसके हासिल करने में उसको चंदा मेहनत व मुशक्क़त करनी ना पड़े। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों और लाखराजदारों का हाल था, और वो अपने दिली कवा को भी बेकार डाल दे तो उसका क्या हाल होगा। यही होगा कि उसके आम शौक व शियाना बातों की तरफ माइल होते जाएंगे। मज़ेदार खाना उसको पसंद होगा, कुमारबाजी और तमाशबीनी का आदी होगा, और यही सब बातें उसकी वहशी भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो पहवाड़ बदसली का वहशी होते हैं और ये एक वज़ादार वहशी होता है। इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज मैंने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हैं, इसको देख लें। इसके बाद बेटा आप लोगों ने जहाँ मानी ख़त्म हुए हेडिंग देंगे, तशरीह, और इसके बाद कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ज़ेर तशरीह पैराग्राफ हमारी उर्दू की दरसी किताब के सबक कहली में से लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान ने सबक के अंदर लोगों के दिलों से ये गलत बात ख़त्म करने की कोशिश की है कि कहाली हाथ पाँव की चलने फिरने खाने पीने में सुस्ती करने का नाम नहीं, बल्कि असल कहाली दिली कवा को बेकार डाल देने का, बेकार छोड़ देने का नाम है। तो यहाँ पे तशरीह तलब जो अबारत हमारे सामने मौजूद है, इसमें मुसन्निफ़ लिखते हैं कि एक ऐसा इंसान, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसकी आमदनी उसके अखराजात के लिए काफ़ी है। मतलब उसको अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरा करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत व मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और नतीजा ये होगा कि वो शख्स काहिल हो जाएगा और ऐशो आराम का आदी हो जाएगा। मुराद उसे हाथ पाँव हिलाए बगैर जब इतनी आमदनी मिल रही है कि उसकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो ऐशो इशरत में पड़ जाएगा, और जब बंदा ऐशो इशरत का आदी हो जाता है तो वो सुस्त काहिल बन जाता है। फिर इसके बाद अगली लाइन में कहते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के अमीर और टैक्स ना देने वाले लोग, ये इसमें जो बरतानिया के रहने वाले लोग थे और उनका उनकी देखा देखी जो कुछ हिंदुस्तान के लोग थे, वो भी टैक्स जो है वो अदा नहीं करते थे, जिसको महसूल का नाम भी दिया जाता है। तो उनके बारे में सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि ये जो लोग अपनी आमदनी के मुताबिक उनके अखराजात से कहीं ज़्यादा है लेकिन वो टैक्स देना नहीं पसंद करते, इसलिए उन्हें मेहनत व मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो ऐशो इशरत में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द ज़वाल का शिकार होकर आज़ादी जैसी अजीम नेमत को गंवा बैठे। मुराद क्या है कि जब उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया, वो हाथ पे हाथ धरे बैठ गए कि हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हमारी आमदन काफ़ी है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो बंदा काहिल हो जाता है। और जब बंदा काहिल हो जाता है तो फिर वो अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़रूरियात को, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हाथ उठाना जो है वो गुनाह समझता है। तो यही हुआ कि हिंदुस्तान के लोग जब काहिल हो गए
تو وہ اپنی آزادی جیسی نعمت کو بھی کھو بیٹھے۔ پھر اس کے بعد اگلی لائن میں آپ لکھیں گے کہ ایک کاہل شخص جو اپنی خوبیوں اور اچھی عادات سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل جانوروں جیسے شوق کا مالک بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنے دلی قوا کو استعمال میں نہیں لاتا، اپنے دل کی اچھی طاقتوں کو بروئے کار نہیں لاتا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنی انسانی صفت کھو کر بالکل جانوروں کی طرح پاگل جانور بن جاتا ہے۔ محنت نہ کرنے والے لوگ، دولت مند لوگ عیش کی طرف مائل ہو کر دولت کا ناجائز استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اس کے عام شوق جو ہیں وہ بہت ہی برائی والے کاموں کی طرف چلے جائیں گے۔ قمار بازی، جوا کھیلے گا، تماش بینی، وہ برائی کے کام تماشا دیکھنے کے لیے جائے گا، عورتوں کے رسیہ ہوگا، غلط محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دے گا۔ تو یہ دولت جو ہے اس بندے کو کاہل بنا کر پھر وحشی رستے پر چلانا شروع کر دیتی ہے۔ لذیذ اور طرح طرح کے کھانے ایسے شخص کو بہت پسند ہوں گے جو بھی کھیل تماشے کی اس کو عادت پڑ جائے گی، اور یہ سب باتیں اس کے جنگلی اور وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ محنت نہ کرنے والے اور بد سلیقہ جنگلیوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ جنگلی اور وحشی بد سلیقہ، پھوڑ اور بد تہذیب ہوتے ہیں، وہ پہاڑوں میں رہنے والے، ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، جبکہ یہ جو کاہل لوگ ہو جاتے ہیں یہ مہذب بھی ہوتے ہیں، تمیزدار بھی ہوتے ہیں، تربیت یافتہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ وحشی ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی عادت میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ وہ بندہ بغیر تعلیم و تربیت کے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے مطلب وہ بدتمیزی کی طرف، بد تہذیبی کی طرف جاتا ہے، اس کے شوق جو ہیں وہ جانوروں جیسے ہیں، تو اس میں اس کی غلطی کم ہے۔ لیکن یہاں جو ایک پڑھا لکھا شخص ہے، جو تہذیب یافتہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کے پاس ایک زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ موجود ہے، لیکن وہ اپنی دل کی طاقتوں کو استعمال میں نہیں لاتا، ان باتوں پہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جو ہے نا وہ افسوس ہے، اور یہی اصل میں وحشی ہیں۔ وہ پہاڑوں میں رہنے والے وہ تو الگ، لیکن یہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اپنی تعلیم کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لاتے، بلکہ یہ اپنے ساتھ تمام اچھی باتوں کو، دل کی طاقتوں کو چھوڑ کر برائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تماش بینی میں پڑ جاتے ہیں، قمار بازی کی طرف چلے جاتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ سب سے بڑے کاہل ہوتے ہیں، اور یہی معاشرے کا سب سے بڑا بوجھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ لوگ کسی بھی پیراگراف کو بڑھا کے اس کی تشریح کریں گے۔ اب میں نے ایک پیرا آپ کے سامنے اس کی تشریح کی، کوئی ایک پیرا آپ خود سلیکٹ کریں اور اس کی تشریح کر کے اس کی پریکٹس کریں۔